Formaatillu. Formaatit. Raasina tutorial atussallugit. Wow, this is a whole different ballgame. Misigising eqqaamasassaanerlu. Immat issiormera pitsaanerussanersut. Maaqallima imanna. Filmiliortarfik tutorial-lianut tikilluaraatsi. Uani class mateqarpunga. Massakkulla eqqartissaarput Formaatit. Taavalu tassani Formaatit iluani eqqartorpagut codecs-it. Kisanni taakkua tassa eqqartissavut massakkut. Formaatit. Formater. Tassaaput filmiliap angissusaa kvalitetialu. Tassa opløsningia. Assip angissusaa asserlu anginerugaluttuinnartillugu kvalitetiginneruleraluttуиннартарпоq. Taakkulu arlalingorlugit nassuiarneqarsinnaapпут. Uanilu taakku nassuiraassaagugut soorlu inuinnaat ilisimanerusaat ukuugunarput HD taavalu 4K taakku fjernsynniniit soorlu ilisimaneqakkajuttarput qangaanerusorlu aama esteeqarnikuuvoq sulimi esteeqaruneraluarpoq kisianni atorpiassaarnikuuvorput suli ilaanni takuneqalaarsinnaasarput soorlu koinneerp alkaati tassia toqai esteemik sanaajusarnikuupput taak opskaleerigaagaluarput kisianni sulimalunnalaartarp ersarlulaartut tassa mikineruissuugamik opløsningiat imatut takutissinnaaugunerparput angissusit assigingitsorpassuit soorlu uani titartakkami takuneqarsinnaaput angissusaai esti kvalitetikinnerpaagami opløsningikinnerpaavoq mikinerpaajullu kisianni Filmiliornermi angissusit pingaarnerit aayukua SD ima angissuseqarpoq opløsningini 576 gange 720 HD-lu SD-mit sisamariaamik dobbeltimik angineruvoq taavalu HD 1080 gange 1920 angissuseqarpoq 4K HD-mit sisamariaamik aama anginerulluni 4K 2160 gange 4096 angissuseqarluni tassa taakku Filmiliornermi atorneqarnerusartut angissusit broadcastimik taaneqartartumi taakku aama atorniarnerusorniarasigit Filmiliornermi iluarnerussagunarpum aama assersuutiginerlugu aama ortakko ilanguppara tassa angissuserivaa 4320 gange oh, come on. Hello. Hello. 6K eqqartumminnaksuli 6K eqqartumminnaksuli ima 6K eqqartumminarpiup 6K eqqartussavara 6K eqqartulerpara assersuutiginerlugu aama ortakko ilanguppara tassa angissuserivaa 4320 gange 8192 taannalu annertungaatsiarpoq tassa immaa takuneqarsinnaaq 4K mingaanniit aamsisamariaamik angineruvoq malugisinnaaussiu tassa taakku alliartorneri sisamariaamik alligaluttuinnartarput kisianni massakku taamsaqqummeqattaalernikууpput 6K taakkulu soorlu Blackmagic Cinema Pocket cameraani nutaani saqqummertaqattaalernikууpput 6K kisianni computerit amerlanersaat artorsaatigilaarpaat taak 6K immaqa iluarnerussoor soorlu 4K mikkusanartorussuarm filmimik katiterinermilu tautastaan eqqarsaatigineqarsinnaaru immaqa 6K mik filmiliornerluit tau appartissinnaallugit 4K kisiatastaan eqqarsaatigisassa ilami computer
eqqartorpagut amerlanersaat ullumik artorsaartartussaamik 6K-mi taanna eqqarsaataasussaasooq 6K ima angetigaaq 3456 gange 6144 Uani assimiam takunaqarsinnaaq 2K taannalu angissuserivaat 1080 gange 2048 taannalu immaqa imatut nassuarneqarsinnaaq soorlu filmip HD takinerulaaginnarpoq kisiannilu HD tupayaaq opløsningeqarluni taana ilaanikut atorneqartarpoq filmini ullutsinnilu filmini 4K atorneqarnerusarpoq kisianniaamma nassuyaatilaarsinnaava HD-mi filmiliorneqaam ajungeivippoq ilami ullutsinni 4K aamma imartoriussuugami hartiskillu erniinnanguaqulikkaartussaassаллутик таамааттамик соорлу уани филмилиами такутиссиннаавара хотелу 4K-ру ассигингиссусаат экспертерсуунгиккаани малуннарпиангилеқассигингиссусаат аллаами илаанниккут малугинеқарсинаангиларлуунниит ассигингиссусаат таамааттамик хотемик филмилиорнеқаама аюнгивиттарпоқ кусанависсумиллу квалитетигитторуссууллунилу 4K туллу исиккоқарсинаасарпоқ Codex tassaaput Formaatit portuutaat immaqa taamatut aaneqarsinnaaruq Formaatit mamassusaa kimia Philip sakkortussusaa soorlu Formaateq hutiugaluarpat 4K yugaluarpalluuniit assiingitsunik sakkortussuseqarsinnaagamik таамаасиллутиллу квалитетигиннерусоқарсиннаавоқ квалитетилуннерусоқарсиннааллунилу Formaatit таакку илуани паативеэруnnariерuttortigisut тасса ассиливит катитеривииллу ассиингитсуник codecs-eqarsinnaasarput codecs-it амерланерит исерфигиниаруккит уна tutorial сивисуаллаалиссаақ таамааттумик пингаарнерсиуиллунга эққартуииннассаанга codex оқиннерит тасса квалитетикиннерит соорлу YouTube-иккунни аторнеқартарпут интернеттиккуллу ассиингитсуни аторнеқаккаюттарлутик ималуунниит интернеттиккут нассиунниараани фили аннертуаллаартинниарнагу таава таакку тасса аторнеқарсиннаасарпут фили микисуараатиллугу тааккулу атеқарпут H264 квалитетилуннэртут таанеқартаралуарлутик квалитетилуттутут исиккоқартуааннарнеқajorput илами YouTube пиккоортут филмилиааққат кусанартақиамикаамма codex пиццаанерит тасса broadcast-мик таанеқаккаюттартут арлалиуппут соорлу Apple ProRes DNX HD DNX HR илаалу илангуллугит паативеэруnnақутаасиннаасорлу тассаавоқ филитут пууи аллатут атеқарсиннаамата соорлу H264 буа атеқартарпоқ MP4 Apple ProRes-силу QuickTime-илу буа морфилиусарлуни қуянартамил катитеривит амерланерит codec-it тамангаяаса тигусалерникууаат катитеринеқ Filmiliornerlu самминерулернерани аама паасинарсигалуттуиннассаппут codex sorliit илиннат илуарнеруссанерсут таамааттамик YouTube-иккут аама tutorial-ит аллат марсилаартаригит наггасиутитут аама эққаалаарсинаава Filmiliornermi филини эққаамасассат илаа тассаасут frames тасса ассит qassит секундтимут иммиуннерлугит тамакку ассиингитсуник иниссиссимагуккит ассиливинник катитеривиннилу таава Filmiliatit хаккертутут исиккоқарсинаасарпут налигиннаасумик уут 25 frames аторторпагут тамаани нунатсинни TV миннерусоқ кисианниаама тасса broadcast налигиннаасоқ 24 frames илу Filmiliornermi аторнеқаккаюттарлуни америккармиут 30 frames атуккиуттарпаат таамааттумик мобилитроониллу 30 frames-имик ингерлаккаюттарпут таава соорлу троонниталинник ималуунниит мобилимиит иммиуссаник илангуссиниаруит таа илуоқутаассиннаавоқ projekt soort katitikkattama 30 frames shootiniarsaralugu imma immiussatit aama 30 frames shootillugit kisianni siunnersorusuppassi naliginnaasumik 25 frames atorniarsaralugu
ималуунниит 24 frames. Арлааниллу налорнгассутеқассагуит тасса Filmiliortarfik.gl аттавигериааннаават таа тассууна аама сиуннерсорсиннаассаватсигит